फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना की असल अपोजिशन जमात बीआरएस के सरबराह व साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना हाई कोर्ट ने धक्का पहुंचाते हुए उनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया। उन्होंने उस वक्त की बीआरएस हुकूमत की जानिब से छत्तीसगढ़ से बिजली की खरीदारी के मुआहदे की जांच के लिए मौजूदा कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तश्कील दिए गए जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी कमीशन की कार्रवाई को रोकने की हुकूमत को हिदायत देने की अदालत से ख्वाहिश की थी। मिस्टर राव, जिन्होंने मुसलसल 2 मियादों वज़ीर आला की हैसियत से खिदमत अंजाम दी हैं, कमीशन की तश्कील को चैलेंज करते हुए एक री दरख्वास्त दायर की थी और कहा था कि कमीशन का क़याम कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के दफात के खिलाफ है। इस मामले में हाई कोर्ट ने उनके वकीला के दलाइल से इत्तफाक नहीं किया और एडवोकेट जनरल के दलाइल से इत्तफाक किया। बेंच ने कहा कि बिजली कमीशन तहकीकात जारी रख सकता है। तेलंगाना की साबिक वजीर व बीआरएस लीडर सबिता इंद्रा रेड्डी ने पार्टी की तब्दीली से मुतल्लिक इतलात को अफवाहें करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जारी इन खबरों की मजम्मत करते हुए इनको गैर दुरुस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आला व बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने उन्हें पार्टी में मुनासिब ओहदा दिया है, वो पार्टी बदलने का कोई ख्याल नहीं रखते। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में तमाम शहरियों के लिए डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस इक़दाम का मकसद रियासत के तमाम शहरियों को मुफ्त इलाज व मुआलजे की सहूलत फराहम करना है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत का मकसद तिब्बी सहूलतों को बेहतर बनाना है। तेलंगाना के हर शहरी को जल्द ही हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि रियासत में बहुत से लोग आरोग्यश्री से इस्तेफादे के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी हुकूमत इस तरीक़ेकार को ख़त्म करना चाहती है, उसे आरोग्यश्री से डी-लिंक करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हेल्थ कार्ड में ब्लड ग्रुप से लेकर मेडिकल प्रोफाइल की तकमील के लिए मुकम्मल तिब्बी डेटा दर्ज होगा। उन्होंने कहा है कि बाज़ औक़ात CMRF के फंड्स का गलत इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जिन लोगों को कोई तिब्बी मसला नहीं है वो भी इसका इद्आ कर रहे। उन्होंने मजीद कहा है कि हेल्थ कार्ड के इस्तेमाल से ऐसी चालबाजियों को रोका जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा है कि तालीम, तिब्बी निगहदाश्त और बिजली की फराहमी आलमी शहर की तरक्की के लिए कुलीदी अहमियत के हामिल होते हैं। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के आलमी शहर के तौर पर की गई तरक्की पर रोशनी डाली। खास तौर पर फार्मा सेक्टर में तरक्की को काबिल रश्क करार दिया। हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई। अचानक शहर घने काले बादलों में छा गया। इसके बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बोइनपल्ली, तिरुमलगिरी, अलवाल, मरीदोपल्ली, चिलकालागुड़ा और पीर पैराडाइज, बेगमपेट, कावाड़ीगुड़ा और बागलिंगमपल्ली और जवाहर नगर में बारिश रिकॉर्ड की गई है। खैरताबाद, एरम मंजिल, पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, बोराबंडा, मीरपेट, यूसुफगुड़ा, मुशीराबाद, चिकरपल्ली, गांधीनगर, दोमलगुड़ा, आरटीसी क्रॉस रोड, भोलकपुर और नारायणगुड़ा इलाकों में भी बारिश हुई। इसके अलावा हिमायतनगर, कोठी, एबिट्स, नामपल्ली, बशीरबाग, चादरघाट, मलकपेट, सईदाबाद, चंपापेट, मेडचल, कंडला कोया, डोंडिगल के इलाकों में भी बारिश हुई और नशेबी इलाके ज़रियाब आ गए। अचानक बारिश के बाइस मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सड़कों पर बारिश का पानी भर गया। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि हैदराबाद शहर में आइंदा मजीद शदीद बारिश का इम्कान है और मजीद कहा गया है कि मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इसके बाद हल्की से दरमियानी बारिश होने का भी इम्कान है।
سائبرآباد کے کئی علاقوں میں نشے میں ڈرائیونگ کے خلاف مہم چلائی گئی، جس کے نتیجے میں 262 مجرموں کو گرفتار کیا گیا۔ مجموعی طور پر 191 ٹو ویلر گاڑیاں، 11 3 ویلر، 56 4 ویلر اور 4 بھاری گاڑیوں کے ڈرائیور پکڑے گئے ہیں۔ 12 مجرموں کو 300 ملی گرام 100 ملی لیٹر اور 550 ملی گرام 100 ملی لیٹر کے درمیان خون میں الکوہول کی مقدار کے ساتھ پکڑا گیا۔ تمام گرفتار افراد کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اگر کوئی شراب کے نشے میں ڈرائیونگ کرتا ہے اور لوگوں کی جان لے کر حادثات کا سبب بنتا ہے تو ایسے افراد کو دفعہ 304 پارٹ 2 IPC 1 جولائی 2024 سے بھارتیہ نیاے سنہتا کی دفعہ 105 کے تحت گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جا رہا اور جس کی زیادہ سے زیادہ سزا 10 سال قید اور جرمانہ ہے۔ تلنگانہ حکومت نے سرکاری اسکولز میں اساتذہ کی تعداد سے متعلق اور ان کے تقرر کے تعلق سے ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ بہار حکومت نے سال 2015 اور 10 سال 2021 میں 2 احکامات جاری کیے تھے۔ ان احکامات کے مطابق ایسے اسکولز میں جہاں 0 تا 19 طلبہ زیر تعلیم ہیں ان کے لیے 1 ٹیچر، 20 تا 60 طلبہ والے اسکولز کے لیے 2 ٹیچر اور 61 تا 90 طلبہ والے اسکولز کے لیے 3 ٹیچرز کا تقرر کا فیصلہ کیا تھا۔ ریاست میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد چیف منسٹر ریونت ریڈی نے معیار تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے ہر اسکول میں طلبہ کی تعداد کے پیش نظر ٹیچرز کو تقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی حکومت کے فیصلے کے مطابق ایسے اسکول جہاں 1 تا 10 طلبہ زیر تعلیم ہیں ان کے لیے 1 ٹیچر، 11 تا 40 طلبہ والے اسکولز کے لیے 2 ٹیچرز اور 41 تا 60 طلبہ والے اسکولز کے لیے 3 ٹیچرز ہوں گے۔ ان اسکولز میں جہاں طلبہ کی تعداد 61 سے زیادہ ہے وہاں تمام منظور شدہ ٹیچرز کی جائیدادوں پر تقررات کے لیے ویب آپشنز رکھے گئے ہیں۔ جن اسکولز میں طلبہ کی تعداد 0 ہے وہاں ٹیچر کا ایک بھی پوسٹ مختص نہیں کیا گیا ہے۔ تلنگانہ حکومت کے اس فیصلے سے جن اسکولز میں طلبہ کی تعداد زیادہ ہوگی وہاں ٹیچرز کے عہدوں کی تعداد بھی بڑھائی جائے گی۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ پچھلی حکومت کے برعکس ان کی حکومت سنگل ٹیچرز اسکولز کو بند نہیں کرے گی۔ ہر گاؤں اور بستی میں تعلیم کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 1000 کروڑ روپے کی لاگت سے خستہ حال تمام سرکاری اسکولز کی عمارتوں کو تعمیر نو کا کام شروع ہوگا۔ علاوہ ازیں حکومت کی جانب سے سرکاری اسکولز میں طلبہ کے داخلے میں اضافے کے لیے بھی کوششیں شروع کر دی گئی۔ اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن SIO کھمم یونٹ تلنگانہ نے شہر میں فلسطین کے حق میں ریلی کا اہتمام کیا اور فلسطین پر ہو رہے ظلم کے خلاف کامیاب احتجاج درج کیا۔ اس ریلی میں طلبہ و نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ ریلی اردو گھر سے ہوتے ہوئے کھمم پولیس اسٹیشن تک پہنچی اور اردو گھر پہنچ کر عبدالحفیظ صدر حلقہ SIO تلنگانہ نے خطاب کیا اور محمد فیصل خان کی دعا سے اس ریلی کا اختتام عمل میں آیا۔ اس کے علاوہ جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی قرارداد کے بعد بھی مسلسل حملے اسرائیل کے سفاکانہ اور متکبرانہ چہرے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس موقع پر SIO مطالبہ کرتی ہے کہ غزہ کی نسل کشی کے لیے جو بھی مصنوعات اور امداد کا سبب بن رہے ان تمام کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، اور اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ملک سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی دستیابی شرمناک ہے جبکہ ہندوستان ہمیشہ سے فلسطین کی حمایت میں رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی SIO تلنگانہ سختی سے مذمت کرتی ہے اور فلسطین مظلومین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو نے ایک غریب شخص کے مکان پہنچ کر حکومت کی جانب سے دی جانے والی ماہانہ وظیفے کی رقم حوالے کی۔ اپنے مکان میں چندرا بابو نائیڈو کو دیکھ کر یہ خوش ہو گئے اور حیرت زدہ ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ نے نہ صرف اس شخص کے ارکان خاندان کو انتخابی وعدے کے مطابق اضافی شدہ ماہانہ NTR بھروسہ وظیفے کی رقم حوالے کی بلکہ اس کے ارکان خاندان کے ساتھ بیٹھ کر اس کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ نے ضلع گنٹور کی ST کالونی میں استفادہ کنندگان کے مکان میں یہ رقم حوالے کی۔ اس شخص کے ساتھ رقم کی حوالگی کے موقع پر چندرا بابو کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔
ہندوستانی تیز گیند باز محمد سراج کو ان کے اللہ کا شکر ہے ٹویٹ پر کافی ٹرول کیا گیا، جو ہندوستان کے ورلڈ کپ ٹرافی جیتنے کے بعد پوسٹ کیے تھے۔ محمد سراج نے ٹرافی اٹھاتے ہوئے ایکس پر ٹیم کی تصویر شیئر کی تھی اور کیپشن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے لکھا۔ جیسے ہی محمد سراج کا ٹویٹ وائرل ہوا، لوگوں نے انہیں اور ٹیم کو مبارکباد دی، تاہم کچھ گندی ذہنیت کے ہندو دہشت گردوں نے محمد سراج کو ٹرول کرنا شروع کر دیا۔ ایک ٹویٹر صارف نے اپنی گندی ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اللہ کی نہیں ٹیم انڈیا کی جیت ہے۔ ایسی ہی ذہنیت کے ایک اور شخص نے لکھا کہ اگر اللہ کو کرنا ہوتا تو ورلڈ کپ پاکستان جیت جاتا، ہندوستان نہیں۔ واضح ہے کہ ہندوستان نے T20 ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں شاندار کامیابی حاصل کرنے کے بعد زبردست جشن منایا تھا۔ ہندوستانی ٹیم کو یہ جشن منانے کے لیے 17 سال کا انتظار کرنا پڑا۔ آخری گیند کے بعد پرجوش ہندوستانی کھلاڑی جذبات سے مغلوب ہو گئے تھے۔ کپتان روہت شرما کو خوشی سے میدان میں پھسلتا دیکھا گیا۔ ٹیم کے سینئر کھلاڑیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھے گئے، خاص طور پر روہت شرما، وراٹ کوہلی، محمد سراج اور ہاردک پانڈیا کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ 1 جولائی سے ملک میں فوجداری کے 3 نئے قوانین نافذ کر دیے گئے ہیں۔ ان نئے فوجداری قوانین کے خلاف اپوزیشن حکومت پر سخت حملہ آور ہے۔ کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے اگر انہیں ارکان پارلیمنٹ کو معطل کر کے زبردستی منظور کیا گیا قوانین قرار دیا ہے تو کانگریس کے سینئر لیڈر پی چدمبرم نے کہا ہے کہ ان قوانین میں 99% کاپی پیسٹ دیگر قوانین کا نقل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان میں کچھ تبدیلیاں غیر آئینی ہیں۔ پی چدمبرم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا کہ IPC، CRPC اور ایویڈنس ایکٹ کی جگہ لینے والے 3 فوجداری قوانین آج سے نافذ ہو گئے۔ 9 تا 99% نام نہاد نئے قوانین کٹ کاپی اور پیسٹ ہیں، جنہیں کچھ ترامیم کے ساتھ پورا کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ ایک بیکار عمل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ہاں، نئے قوانین میں کچھ تبدیلیاں لائی گئی ہیں اور ہم نے ان کا استقبال کیا، انہیں ترامیم کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر نے مزید لکھا کہ ان قوانین میں کئی خراب دفعات بھی ہیں، جبکہ کچھ تبدیلیاں غیر آئینی ہیں۔ جو اراکین پارلیمنٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن تھے، انہوں نے ان دفعات پر غور کیا اور تینوں بلوں پر تفصیلی اختلافی نوٹس لکھے۔ حکومت نے اختلافی خطوط میں تنقیدوں پر کوئی تردید یا جواب نہیں دیا ہے اور پارلیمنٹ میں کوئی معنی خیز بحث نہیں کی۔ بالی ووڈ ان دنوں کافی بحران سے گزر رہا۔ اس وقت کی سب سے بری خبر یہ ہے کہ پروڈیوسر واشو بھگنانی نے اپنے فلمی بینر پوجا انٹرٹینمنٹ پر اکشے کمار اور ٹائیگر شراف کے ساتھ فلم بڑے میاں چھوٹے میاں بنائی تھی، جو اس سال اپریل کو ریلیز ہوئی۔ اس فلم کی کامیابی پر واشو بھگنانی کو زبردست توقعات بھی تھیں، کیونکہ اس فلم پر انہوں نے 350 کروڑ کا بجٹ صرف کیا تھا۔ فلم کا شمار ہندی کی مہنگی فلموں میں ہوتا ہے، اس لیے اس فلم سے واشو بھگنانی کو تقریباً 1100 کروڑ روپیوں کی کمائی کی توقع تھی، لیکن یہ فلم صرف 60 کروڑ روپے ہی کما سکی۔ ایسے میں اپنے فائنینسر کو رقم ادا کرنے کے لیے واشو بھگنانی کے پاس ریٹرنز نہیں تھے۔ اس صورتحال میں بتایا جاتا ہے کہ واشو بھگنانی نے اپنی 7 منزلہ آفس کی بلڈنگ واقع جوہو، ممبئی کو ایک بلڈر کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس بلڈر سے انہیں 250 کروڑ ملیں گے، جس سے وہ قرض کی رقم ادا کریں گے۔ ذرائع کے مطابق مالی بحران کی وجہ سے پوجا انٹرٹینمنٹ آفس سے 80% ملازمین کو نکال بھی دیا گیا ہے۔ بڑے میاں چھوٹے میاں سے پہلے ان کی بیل باٹم، ہم شکل، مشن رانی گنج اور گنپت بری طرح ناکام رہی۔ پوجا انٹرٹینمنٹ کے ملازمین سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کی 2 سال پورے ہونے کے بعد بھی تنخواہیں نہیں ملی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کہ فلم انڈسٹری میں ہوتا ہے کہ 45 سے 60 دنوں کے دوران جیسے ہی پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے، انہیں پیمنٹ ادا کر دیے جاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلے کہ واشو بھگنانی نے سابق میں کولی نمبر 1، ہیرو نمبر 1، بیوی نمبر 1، بڑے میاں چھوٹے میاں جیسی کئی ہٹ فلمیں شائقین کو دی ہیں۔ سعودی عرب کی سڑکوں پر موٹر سائیکل شاذ و نادر ہی نظر آتی بھی تو وہ قیمتی موٹر سائیکل جو متمول لوگوں کے بچے شوقیاں تفریحاً چلاتے ہیں۔
मगर पिछले चंद बरस में ग़िज़ाई अशिया होम डिलीवरी करने वाले जो कभी कार के जरिए करते थे अब मोटरसाइकिल पर कर रहे हैं, जिससे ममलिकत की सड़कों पर टू व्हीलर्स की बहुतात हो गई है। मुकामी मीडिया ने ममलिकत में मोटरसाइकिल्स के दरामद से मुतल्लिक एक तफसीली रिपोर्ट शाये हुई है, जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब में गुज़िश्ता बरस मोटरसाइकिलों की इम्पोर्ट में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरामद की जाने वाली तादाद 61,000 से ज़्यादा रही और अरब अखबार इख्तिसादिया के मुताबिक गुज़िश्ता एक बरस के दौरान सऊदी अरब में 258.5 मिलियन रियाल की मोटरसाइकिलें दरामद की गई हैं, जबकि साल 2022 में 189.2 मिलियन रियाल इस मद में खर्च हुई हैं। सबसे महंगी मोटरसाइकिल की कीमत 3,91,000 रियाल की थी, जो फ्रांस से दरामद की गई। एक और रिपोर्ट के मुताबिक साल रवां बरस की पहली छमाही में डिलीवरी सर्विस की मदद में लाइट ट्रांसपोर्ट की तलब में होने वाले इजाफे रिकॉर्ड किए गए, जिससे मोटरसाइकिलों की तलब ज्यादा रही। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 5 ममालिक से ममलिकत में मोटरसाइकिलें इंपोर्ट की गई हैं। साल 2020 में सबसे ज्यादा चीन से 16,600, जबकि भारत से 2,200, ताइवान से 2,400, जापान से 2,100 और अमेरिका से 1,800 मोटरसाइकिलें दरामद की गई हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।